अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़कात का मुख्तसर बयान जारी है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़कात का माना क्या है, ज़कात की तारीफ़ क्या है और ज़कात के लोगों पर फ़र्ज़ है और ज़कात किसको नहीं दे सकते हैं। इन बातों पर गुफ्तगू छोटी सी होगी। ज़कात का लुग़वी माना है पाक करना, साफ करना, बढ़ना। इससे सीधा साधा मतलब ये समझ में आता है कि ज़कात देने से माल पाक व साफ हो जाता है, माल बढ़ता है, माल इससे घटता नहीं है। ज़कात का इस्तिलाही तारीफ है कि शरीयत में माल का जो हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है, शरीयत के मुकर्ररा अफराद में से किसी को अल्लाह ताला के लिए उस माल का मालिक बना देना, ये ज़कात कहते हैं। ज़कात फ़र्ज़ किस पर है? ज़कात हर ऐसे मुसलमान मर्द और औरत, आज़ाद, आक़िल, बालिग़ पर फ़र्ज़ है जो बक़द्रे निसाब माल का पूरे तौर पे मालिक हो, माले निसाब पर कर्ज ना हो और उस माल पर पूरा साल गुजर चुका हो और माल जो है ज़रूरियात ज़िंदगी यानी हवाइज असलिया से वो माल फारिग हो। इसकी छोटी सी तशरीह आप ये समझ लें कि ज़कात जो है उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, मर्द औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, आज़ाद हो, पुराने ज़माने के जो दूसरों के ग़ुलाम हुआ करते थे, मिल्कियत में हुआ करते थे, वो ना हो यानी बंदा आज़ाद हो, अक्लमंद हो यानी मजनू और पागल के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बालिग़ हो यानी जिस पर शरीयत के अहकाम नाफिज हो चुके हों, बच्चों पर ज़कात के फ़र्ज़ियत का हुक्म नाफिज नहीं होता। और उसके साथ ही साथ क्या कहते हैं कि माल पर वो खुद पूरा पूरा मालिक हो और माल पर पूरा साल गुजर चुका हो। साल गुजरने का मतलब ये समझ लीजिए कि गुज़िश्ता रमज़ान में मैंने ज़कात दिया था और गुज़िश्ता रमज़ान में मेरे पास से जो ईद के बाद मेरे पास मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपया मौजूद है। अब ये मौजूदा रमज़ान में गोया पूरा साल 2 लाख पे गुजर चुका है, तो ऐसी सूरत में अब इस 2 लाख के ऊपर ज़कात लाजिम है। लेकिन अभी रमज़ान से पहले अगर वो 1-2 महीना पहले जो है कहीं से मेरे पास 1-2 लाख रुपए आए हैं, तो चूंकि अभी इसको सिर्फ 2 महीना गुजरा है, हौलाने हौल यानी पूरा साल नहीं गुजरा है, लिहाजा इस 2 महीने वाले माल के ऊपर ज़कात नाफिज नहीं होगा। माल का हवाइज असलिया से फारिग होना, अलग होना ज़रूरी है। हवाइज असलिया से मुराद ये है यानी जो वो चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी में से हैं, जैसे कि रहने के लिए घर का होना, तो घर कितनों भी कीमत का हो, 5 लाख का हो कि 5 करोड़ का हो, उस पर ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं होता। उसके साथ साथ खानादारी का सामान, किचन का सामान, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, नौकर चाकर जो रखे हैं, पहनने के लिए जो लिबास लेते हैं, चाहे 5,000 रुपये मीटर का लें, चाहे 50,000 रुपये मीटर का लें, जो कपड़ा हम पहनने के लिए लेते हैं उसके ऊपर ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं होता। खाने के लिए जो गल्ला रखते हैं उस पर ज़कात का हुक्म नहीं है। काम करने वाले लोग, पेशावर लोग जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक औजार रखते हैं, जो मशीन रखते हैं, तो उससे वो काम किया करते हैं, तो औजार अगरचे कितने ही कीमती हो, उस पर क्या कहते हैं कि ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं होता। इसी तरह से अहले इल्म वाले लोग बहुत कीमती किताबें दुनिया से ख़रीद करके लाते हैं और पढ़ते हैं, तो अगरचे वो कितनी ही कीमती किताबें हो, चूँकि पढ़ने की किताबें उनकी हैं, तो सब उस पर क्या कहते हैं ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो है हवाइज असलिया से हैं। इनके अलावा जो माल होगा उसके ऊपर ज़कात का हुक्म नाफिज होता है। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि माल के ऊपर कर्ज ना हो। कर्ज से मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हम 10 लाख रुपए मेरे पास तो हैं, लेकिन 2 साल से हम क्या कहते हैं कि 12 लाख के कर्जदार हैं, तो ऐसी सूरत में जो 10 लाख मेरे पास मौजूद है इस पर ज़कात का हुक्म नहीं लगेगा, यानी इस माल का ज़कात नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 लाख के ऊपर पूरा साल तो गुजर चुका और अब जो है गुजरने के बाद 13 महीने के बाद, 14 महीने के बाद हमने 20 लाख का कर्ज ले लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माल मेरे पास मौजूद है उससे ज़्यादा तो हमने कर्ज ले लिया।
تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، اس پر زکوٰۃ ہوگا، اس لیے کہ پہلے اس پر پورا سال گزر چکا ہے، تو پورا سال گزر جانے کی وجہ سے آلریڈی اس پر زکوٰۃ کا حکم نافذ ہو چکا ہے، لہٰذا پرانے پچھلے سال کا اس پر جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں؟ تو زکوٰۃ کے حقدار مسلمان ہیں۔ زکوٰۃ کے حقدار کا مسلمان ہونا شرط ہے کہ جو مسلم ہوگا اسی کو زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن اس کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، نمازی ہونا، یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیر متقی بھی اگر مسلمان ہے، غیر متقیہ بھی اگر مسلمان عورت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دیا جائے گا۔ زکوٰۃ لینے کا شرعی مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ لینے کا شرعی مقصد ایک جملے میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کا شرعی مقصد یہ ہے کہ مالداروں سے پیسہ لے کر کے غریبوں کی غمگساری کی جائے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جامع صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور جلد اول صفحہ 202 کتاب الزکوٰۃ، اور حدیث نمبر ہے 1496، اور بخاری شریف جلد دوم میں کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4347 ہے۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس وقت آپ نے ان سے فرمایا، ان قریب تم اہل کتاب کے ایک گروہ سے ملو گے، جب تم ان لوگوں سے ملاقات کرو، ان لوگوں کے پاس جاؤ تو پہلے ان کو کلمہ توحید و رسالت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دو۔ جب وہ لوگ یہ بات مان لیں یعنی ایمان لے آئیں تو پھر ایسی صورت میں انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر 5 وقت کا نماز فرض کیا ہے۔ جب وہ لوگ اس بات کو بھی مان لیں کہ 5 وقت کا نماز ان پر فرض ہے تو اب انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں اور غریبوں پر لوٹائی جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا شرعی مقصد یہ ہے مالداروں سے مال لیا جائے اور ان جو اس قوم کے محتاج اور غریب لوگ ہیں ان پر اس مال کو لوٹایا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل مقصد یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں غریبوں کو اس مال کو دیا جائے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنے کا بہت اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی بڑی رقم کو جو ہے آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ بڑی رقم کو بہت سارے لوگوں میں تقسیم کر دیں یا چند لوگوں میں تقسیم کریں، آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن مقصد زکوٰۃ جو ہے اس کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے، کسی بڑی رقم کو سینکڑوں آدمیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے کچھ مخصوص افراد یا کچھ خاص رشتہ داروں کو دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کی تنگی دور ہو جائے۔ مثلا کسی غریب کے لیے ہم نے گھر بنا دیا، یا دکان خرید کر رزق حلال کا انتظام کر دیا، یا کسی کی بچی کی شادی کا انتظام کر دیا، یا کسی کو رقم دے دیا، اتنا دے دیا کہ وہ اپنے بچے اور بچی کی تعلیم کا مکمل بہتر سے بہتر انتظام کر سکے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی مسلمان کی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور تاکہ وہ اگلے سال خود جو ہے دوسروں کی مدد کے لائق ہو سکے اور خود بھی وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔